Miracle. 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 Kaon ka? Ah. Miracle, ah. Miracle. Ah, dali. Kaon ka? Quaker Oats. Yay! Mag-eat sa Quaker Oats. Wow! Agtik bay. Agtik kaya ni bata amo ka og Quaker Oats bay. Oh. Dili tumban ha kay maghugas na po tagtiil ron. Lami. Lami Quaker Oats na. Kaon. Wow, lami kayo Quaker Oats. Hello, maayong gabi. Nag-eat si Miracle o Quaker Oats. Lami Miracle. Wow, daghan na man nagikaon man. Gabiin na ro ba? Mag-diet tawoy. Unsa na oras o? Alas 9 na sa gabi, Miracle. O pagyapon ka matulog. Lami na. Sakto na oy. Sakto na. Lami di ay. Yawa man, lamian man. Lamian di ay. Oh, inang tubig ah. Tubig. Water na food. More. Wow. Uy, very good. Ay, Quaker Oats na food. Oh, sige na. Bye-bye na, Miracle. Tubig pa last, dali. Oh, tubig Miracle last. Last Miracle, tubig, dali. Tubig na kay mga tunata. Miracle, paminaw hoy. Sakto na kay tamis na. Water sa last ah. Okay na, bye-bye na ta. Bye, good night mga Miracle. Good night mga people. Bye-bye.